नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जून 14 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। घर भड़ा पाई नुआ नियम। अन्यपटे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना द्वारा मिलिबो 50,000 टंका। महिला माननकु चिकित्सा पाई मिलिबो 5 लाख टंका अधिक खर्च। अन्यपटे अंगनवाड़ी कर्मी माननकु मिलिबो मागणा मोबाइल फोन। यह सहित सरकारंकर नुआ योजना मध्य आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 ओडिशा रे कमिला तापमात्रा प्रवेश कला मौसुमी। सभी को सरप्राइज देई ओडिशा रे मौसुमी प्रवेश करिथिबा पाणीपाग विभाग तरफरु कहा जाइछि। तेबे ओडिशा रे एबे तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत कमिछि, किंतु मौसुमी आसीबा फल रे जेउ भली वर्षा हेबा कथा से भली वर्षा होई नाही। तेबे मौसुमी ओडिशा रे पूरा सक्रिय हेबाकू आहुरी गोटिए सप्ताह लागिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु कहा जाइछि। आज मध्य केतक जिल्ला रे कालबैशाखी संभावना रहिथिबा पाणीपाग विभाग कहिছে। एही जिल्ला गुड़िक हेउचे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ार किछि अंचल रे वर्षा हेइपारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु कहा जाइछि। नंबर 2 घर भड़ा पाई आसीबो नुआ नियम। घर भड़ा व्यवस्था रे बड़ संस्कार। 60 वर्षर पुराना आईन बदलिबो। आसीबो नुआ आईन। राज्य रे घर भड़ा व्यवस्था को अधिक स्वच्छ करिवा लक्ष्य रे राज्य सरकार ओडिशा सहरांचल भड़ा नियंत्रण अधिनियम 2026 रो चिठा प्रकाश करिसंती। लिखित भड़ा चुक्ति देवा बाध्यतामूलक। डिजिटल रजिस्ट्रेशन व्यवस्था कराजिबो। मालिक ओ भड़ाटियांक अधिकार स्पष्ट हेबो। दर नियंत्रण रे सरकार हस्तक्षेप करिबे नहीं। भड़ा वृद्धि पाई रहिबो नियम। लिखित अनुमति बिना अन्य को भड़ा रे दिया जाई परिबो नहीं। सिक्यूरिटी डिपोजिट पाई व्यवस्था रहिबो। घर मरामती रक्षणाबेक्षण दायित्व रहिबो। भड़ा रसीद देवा बाध्यतामूलक। गठन हेबो भड़ा प्राधिकरण कमिटी। नंबर 3 सरकार अलर्ट प्लान बी मध्य प्रस्तुत थिबा कहिले सुरेश पुजारी। एथर राज्य रे स्वाभाविक हेबो मौसुमी वर्षा। एल निनो को नै विचलित नहेबा को चासी माननको परामर्श देले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। कहिले एल निनो प्रभाव को नै विचलित होंतु नाही। वर्षा कम हेले सरकारक पाखरे प्लान मध्य अछि। आमे विभिन्न विभाग सहित आलोचना आरंभ करिछु। सारा देश रे वृष्टिपात कम हेबो बोली आकलन होईछि। राजस्व मंत्री कहिसंती ओडिशा रे बेसी समस्या हेबो नाही बोली पूर्वानुमान करा जाउछि। आवश्यक हेउथिबा 1452 सेंटीमीटर वर्षारो कम हेबो नाही। जदि भी हेला एथिपाई सरकार अन्य उपाय रखिचंती रेडी करी बोली मध्य से कहिसंती। नंबर 4 ओडिशा कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति मिलिबो समस्तंको काम। सुदृढ़ हेबो ग्रामीण जीविका। त्वरान्वित हेबो समावेशी ग्रामीण विकास। तेबे विकसित भारत रोजगार ग्यारंटी एवं आजीविका मिशन योजना द्वारा अनुमोदन होईछि कि ओडिशा रे एबे ग्रामांचल लोकमाननको काम मिलिबो। प्रत्येक योग्य ग्रामीण परिवार को एक आर्थिक वर्ष रे मिलिबो 125 दिनर रोजगार ग्यारंटी बा काम। एबे जुलाई 1/2026 रु एहाको कार्यकारी कराजिबो। समस्त ग्रामीण परिवार माने एबे पाइबे रोजगार। नंबर 5 अंगनवाड़ी कर्मी माननको मिलिबो मोबाइल। राज्यर समस्त अंगनवाड़ी कर्मी, सुपरभाइजर एवं ब्लॉक संयोजकों को स्मार्टफोन प्रदानर शुभारंभ करिसंती गतकाली मुख्यमंत्री। 72,224 अंगनवाड़ी कर्मी, 2,802 लेडी सुपरभाइजर और 338 ब्लॉक संयोजक एहार सुविधा पाइबे। प्रजुक्तिर सहायता रे शिशु एवं मातृ कल्याण सेवा अधिक दक्ष एवं स्वच्छ त्वरान्वित हेबो बोली कहा जाइछि। अंगनवाड़ी सेवा रे एबे डिजिटल सशक्तिकरण हेबो। नंबर 6 संपूर्ण देयमुक्त हेबो पिलांको शिक्षा। राज्य सरकारंकर एक बड़ निष्पत्ति। संपूर्ण देयमुक्त हेबो केजी रु पीजी शिक्षा। आर्थिक स्तर रे उपकृत हेबे छात्र छात्री। एबे राज्य सरकार द्वारा एक नुआ नियम जारी करा जाइछि कि संपूर्ण देयमुक्त कराजिबो केजी रु पीजी पर्यंत शिक्षा। नंबर 7 मुख्यमंत्री द्वारा जन कल्याणकारी योजनार शुभारंभ। गतकाली मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार शुभारंभ करा जाइछि। सेहिपरि अंगनवाड़ी कर्मी को स्मार्टफोन प्रदान कार्यक्रम शुभारंभ होइछि। जनपथरे जनाश्रय भवनर शिलान्यास करा जाइछि। एकाम्र कानूनरू ओआरसी पर्यंत नुआ 6 लेन विशिष्ट रास्तार उद्घाटन करा जाइछि। एहा सहित केजी रु पीजी पर्यंत संपूर्ण शिक्षा को देयमुक्त करा जाइछि।
ନମ୍ବର 9 ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ମିଳୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅଧିକାର ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବାର୍ଷିକ 12 ଦିନର ଅତିରିକ୍ତ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟି। ଏହା ସହିତ ପିଏମ୍ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭବତୀ ମା'ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ନମ୍ବର 10 ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟି ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି ସଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷପତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନାରୀ ଶକ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟଙ୍କା 50,000 ଦିଆଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମିଳୁଛି ନୂଆ ଉଡ଼ାଣ। ନମ୍ବର 11 ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଚାମେଲି ଓଝା। ଜେଲରେ ଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଗତକାଲି ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ଦେବା, ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବାରିମୂଳ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମା ଭାରତୀ ଓଝା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 20 ତାରିଖରୁ କଟକରେ ଇନ୍ଦ୍ରଯୋଶୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ। କଟକ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା ପ୍ରବଚକ ଇନ୍ଦ୍ରଯୋଶୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ସନସାଇଟ୍ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ 7 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 26 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରବଚକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା, ଭକ୍ତି, ଧର୍ମ, ଏହା ସହିତ ନୈତିକତା, ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଇନ୍ଦ୍ରଯୋଶୀ ମହାରାଜ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ନମ୍ବର 13 ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି 15 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିବସ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 15 ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଯିଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବୋପରି ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆଳରେ ଦେଶକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ, ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଗୋମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଗୋମାଫିଆଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଧରୁଛି ପୋଲିସ। ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋ ତସ୍କରୀ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ପୋଲିସ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାକାଳୀନ 19ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ରାତି ଅଧରୁ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 20ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ ସହିତ 1 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୂପା, 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା, ଏହା ସହିତ 19ଟି ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ATM କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 16 ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ନିରପୁରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଏନେଇ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ମୌଜାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।
नंबर 17 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गस्त पर एवं व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा जाउछे। आसंता 19 तारिख और 20 तारिख में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर गस्त कार्यक्रम रही। यह सहित भारतर सम्मानीय प्रधानमंत्री मध्य आगमन करुथिबा सूचना मिली। एने स्थानीय प्रशासन पुलिस विभाग पक्षर प्रस्तुति को अति व्यापक सुदृढ़ करा जाउछे। पूर्वांचल आईजी पिनाक मिश्र एक प्रेस मीट माध्यम सुरक्षा व्यवस्था संपर्क में सूचना देइचंती। नंबर 18 2 वर्षर सफलता पुस्तिका उन्मोचन होईची। लोकसभा भवन में मान्यवर राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग मंत्री सुरेश पुजारी कर कमल राजस्व और विपर्यय परिचालना विभागर 2 वर्षर सफलता पुस्तिका एवं भिडियोर उन्मोचन तथा लोकार्पण होईचे। एबे 2टी पुस्तिका उन्मोचन होईचे जेउथरे विकासर धारा एवं ओडिशा सारा एही परिप्रेक्षी रे उन्मोचन होईची। पुस्तिका राजस्व विपर्यय परिचालना विभागर समस्त संस्कारमूलक पदक्षेप लोकाभिमुखी योजना एवं सेवा सफलता कार्यक्रम एथिरे वर्णना करा जाइछे। नंबर 19 पुरी रेल स्टेशन विकास प्रकल्पर अग्रगति समीक्षा कले राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभमपति शनिवार दिन पुरी रेल स्टेशन विकास प्रकल्पर स्थल परिदर्शन करने सहित समीक्षा करिसेंती। एही अवसर में रेल स्टेशन को एक अत्याधुनिक या सहित यात्री अनुकूल परिवेश सहित करा जाउथिबा कार्यर समीक्षा करिसेंती। राज्यपाल पूर्वाह्न 11टारे प्रकल्प स्थल में पहुंची सेठारे तांको पूर्वतट रेलपथर महाप्रबंधक परेश्वर पंकवाला एवं जिलापाल दिव्यज्योति परिड़ा पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह मध्य उपस्थित रही ए विषय रे आलोचना करथिले। नंबर 20 पेट्रोल पंप गुड़िकरे कोटा सिस्टम लागू। सरकार सरकारी तेल कंपनी गुड़िकर राजस्व हानि को रोकबाको पेट्रोल पंप गुड़िकरे पाइकारी रे इंधन किणवा उपरे संपूर्ण प्रतिबंधक लगाइचंती। अर्थात नुआ नियम अनुसार पाइकारी क्रेता माने एबे रिटेल पेट्रोल पंपरू तेल किणी परिबे नाही। ए पर्यंत मॉल हॉस्पिटल बड़ बड़ डाक्तरखाना यह सहित ट्रैवल एजेंसी एवं बेसरकारी बस ऑपरेटर जो माने पूर्वरू रिटेल पंपरू बहु परिमाण रे तेल किणुथिले एबे सेमाने आहु एभली करि परिबे नाही। सेमानकु केवल बल्क सेल पॉइंट्रु ही डीजेल किणवाक अनुमति मिलिब। नंबर 21 95,000 टंकार औषध भारत में मात्र 950 टंकार मिलिथिबारु अमेरिका लेडी देले बड़ बयान। अमेरिका एवं भारत मध्य औषध दाम को नहीं जड़े अमेरिका महिला तुलनात्मक वीडियो एवं सोशल मीडिया बेस चर्चा साउंटुची। तेबे विक्टोरिया नामक यह महिला जड़े कहते जो औषध पर अमेरिकार निज पकेट्रु $1,000 बा पाखापाखि 95,000 टंका खर्च करने को पड़ी था सही औषध एवं भारत में मात्र $25 अर्थात 2400 टंकार मिली। इंस्टाग्राम रे भाइराल हेउची एही भिडियोटी। नंबर 22 प्रथम ट्रिलियनर क्लब रे एलन मस्क। विश्व रे धनी तालिकार इतिहास रचिले स्पेस एक्स कंपनीर प्रतिष्ठाता एलन मस्क। विश्वर प्रथम ट्रिलियनर हेबारे गौरव हासिल करिसेंती मस्क। वर्तमान तांकर संपत्ति एते जे जदि विश्वर प्रति नागरिक को 8,000 टंका लेखा दिया जाए तेबे से धनी तालिकार मध्य 1 नंबर रहिबे। शेयर बाजार सेंसेक्स रे दरदाम प्रदर्शन पर तांको संपत्ति $1.1 ट्रिलियन भाव में भारतीय मुद्रा रे प्राय 95 लाख कोटी टंकार पहुंची बोली जଣା पड़िछि। नंबर 23 अमेरिका इरान आक्रमण भय। अमेरिका इरान युद्ध हर्मुज जलमार्ग दे रहिबा जोगु एबे पाखापाखि 500 रु अधिक वाणिज्यिक जहाज फसी रही। सेठारे 11,000 रु अधिक नाविक मध्य अछंती। हर्मुज केबे खोलिबो और जहाज चलाचल स्वाभाविक हेबो एबे चिंतारे अछंती। तेबे जहाज भितरे फसी रहिथिबा नाविकंक पाखरे खाद्य पीवा पानीर अभाव देखा देउथिले मध्य
ନମ୍ବର 24 ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରକେଟ୍। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବେସାମରିକ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରକେଟ୍ ବିକ୍ରମ-1 ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମହାକାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଏରୋସ୍ପେସ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ରକେଟ୍ ଏବେ ଭାରତର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 25 ସ୍ୱାଧୀନତା ମାଗୁଛି ପିଓକେ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ବା ପିଓକେରେ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ପିଓକେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ପାକିସ୍ତାନ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ବରତା ଏବଂ ସେନା ଗୁଳିରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ଲଢ଼େଇକୁ ପଣ କରିଛନ୍ତି ପିଓକେର ନାଗରିକମାନେ। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଏବଂ ସେଠାକାର ଶାସନ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେରେ ଏବେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।